Bonjour tout le monde. اليوم راح نشوفوا le pronom relatif qui. قبل ما ننطلق في الدرس راح نعرف لكم le pronom relatif. Qu'est-ce qu'un pronom relatif? Alors, un pronom relatif est un mot qui remplace un nom ou un groupe nominal pour éviter une répétition et de donner une information complémentaire sur ce nom. يعني باللغة العربية هو عبارة عن كلمة تعوض الاسم أو مجموعة اسمية لكي نتفادى التكرار ونعطي معلومة مكملة لهذا الاسم. نعطيكم مثال, un exemple. Tu connais le nom du mois qui a 29 jours. بمعنى هل تعرف الشهر الذي ولا هل تعرف اسم الشهر الذي يتكون من 29 يوما؟ بون لازم باش نضيف لمعلوماتكم انه يوجد الكثير من لي برونون ريلاتيف اللي هما كي دون مكتوبين هنا كو كي دون ou lequel laquelle lesquels pour le nom pluriel masculin et lesquels pour les noms féminins pluriels. البرنامج تاعكم يحتوي فقط على لو برونون ريلاتيف اللي هو كي. راح نشوفوا الدرس تاع اليوم راح نشوفوا فقط لو برونون ريلاتيف كي. نروحوا للأمثلة. عندنا المثال الأول. Mon père monte dans la voiture démarre. كما تلاحظوا في الجملة هذه عندنا التكرار, عندنا une répétition تاع le mot voiture. عندنا voiture الأولى وزدنا مباشرة بعدها عندنا la voiture. إذا هنا باش نتفاداو التكرار راح ناخذوا الجزء الثاني فقط من الجملة, نحذفوا الكلمة المكررة اللي هي لا voiture. نحذف هنا لا voiture. نشوفوا طبيعة هذه الكلمة هي عبارة عن فاعل في الجملة الثانية, راهي عبارة عن فاعل. إذن الفاعل في الجمل لتفادي التكرار نعوض الفاعل بكلمة كي بالضمير الوصل هو كي. نقول نحصل على الجملة Mon père monte dans la voiture. Alors, qui démarre. نشوفوا مثال آخر. Le gendarme a vu une soucoupe volante. Le gendarme est encore sous le choc. Alors, عندنا التكرار, عندنا le gendarme. عندنا زوج كلمات, عندنا مرتين تكرار لكلمة gendarme. إذا كيف ناخذ الجملة الثانية نحذف le gendarme. نعاود نكتب الجملة le gendarme. هنا كما تلاحظوا في المثال الثاني عندنا le gendarme راهي فاعل في الجملة الأولى وفاعل في الجملة الثانية. إذا هنا كي نحطوها مباشرة بعد الاسم الفاعل الأول. le gendarme qui a vu une soucoupe volante est encore sous le choc. نشوفوا المثال الثالث. Je n'ai jamais vu auparavant une personne parlait ainsi. عندنا une personne مباشرة وراها une personne. donc نتفاداو التكرار بحذف الكلمة الثانية وتعويضها مباشرة ب qui. نقول on obtient je n'ai
jamais vu auparavant une personne qui parlait ainsi. لم أرى في حياتي شخصا يتحدث بهذه الطريقة. عندنا نشوف الجملة الأخيرة. Je me rappelle toujours du professeur. Le professeur nous racontait des histoires. عندنا le professeur مباشرة بعدها le professeur. إذا التكرار الثاني نحذفه ونعوضه بما أنه فاعل راح نعوضه بكي. نتحصل على الجملة Je me rappelle toujours du professeur. أتذكر دائما الأستاذ du professeur الذي nous racontait des histoires. الذي يحكي لنا القصص. إذن كما لاحظتوا on a remplacé le sujet par un pronom relatif et on a utilisé bien sûr pour remplacer le sujet le pronom qui. أتمنى أن يكون الشرح واضحا. سأواصل بإعطاء حلول التمارين الموجودة في الصفحة 111 و 112 بإذن الله في فيديو آخر.